Palakpakan na to si Lord. Masyadong mahina. Palakpak para kay Lord. Good morning, everybody. Let's take your seats for a while. Amen. Merry Christmas. Amen. Unahon na rin na to, and Happy New Year. I believe we're so excited, amen, to spend around with our family. I believe may mga pamilyang nagsisiuwian, no, and nag-gather and just on that one day nga giset sa atua na buhat na nga tradition, no, sa atua sa tibuok kalibutan. When it comes about Christmas, December 25, all of us are seeking, amen? Tanan-tana ay tinguha. Pero ang atong tinguha, isip nga mga believers, is that mahuman ni nga tuig nga adunay milagro o kabaguhan nga gikan sa Ginoo. Amen. Kinsa na yung mga expectation, anak? Say amen. Amen. Today is really a good day. Why? Because kung alam lang po natin, no, lahat po tayo dito, may mga kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang mga seasons in life, circumstances. I don't know kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon, but I believe, no, if the Lord and if the Holy Spirit works in our life, all things work together for good. Amen? And I believe po na as a member of this church, no, may mga transition po na mangyayari sa buhay natin. At alam ko na kasama ka dito. Sabi mo, kasama ka, kapatid. Appeal ka, ani. Amen? We all know that we have this big preparation, no, that will come and will happen this coming December 31. Amen? Nga ato nang giset nga adlaw ug takna ug panahon na wherein all our family will be gathered to celebrate to our King. That's why that 31 is not just the end of the year but the start of our year. Amen. Kay kabalo ko nga nagasugod pa lang gyud si Lord og pagpamuhat sa atong pamilya and even sa atong mga kabataan. Amen. Nakita nato nga the Lord is doing something, and I know He will give us everything that we need. Amen ba? Amen. So palakpakan nato si Lord. Praise God. Ang series karon, it's all about Christmas. Amen. Christmas is not just about decoration, gifts, surprises, or something like what to receive from people around you, from your loved ones, and your families, and your igsuon. But I believe we're gonna put that word Christ in Christmas. Because it's not about us. It's all about Christ within us. So dapat si Christ mahimong must, M-U-S-T. Dapat si Christ ang mag-increase and we will decrease. More of God in our lives, in our family. Amen po ba? Amen. Sa atong gibasa ganina nga scripture, mao ni ang atong whole text that will describe and even see kung unsa giday kanindot ang kinabuhi ni Jesus nga nagsugod and even nagbarog o nagpadayon nga nagtubo sa ato ang kinabuhi igsuon. Amen? The image of Christmas, as what we know, is labaw pagyud sa atong mga nahibaw-an o sa atong na-experience pa in the Bible. Amen? Amen. Nakadungog ko. Amin ako i-turn off ang cellphone. Okay, so, we know and naatay mga glimpse ba, mga experience nga atong nasanatian when it comes about Christmas. Christmas cards, Christmas gift, receiving flowers, family to come up together. Amen ba? Amen? But today, sa atong gibasa ng scripture, we see that there is 3 person wearing crowns, and si Evangelist Matthew does not tell us nga kani sila usa ka hari or tulo ka hari. But ang kanindot ani nga series kay mahibaw-an pud nato kung unsa ang gi-speak sa Bible more about Jesus of being our Savior. Amen? Amen. Amen. Si Evangelist Matthew, wala niya giingon nga these are the 3 kings. Actually, wala good dimension sa Bible nga mga hari sila. Yung katapad, dili hari, kundi wise men. Okay? Mga wise men. Nabatay mga wise men karon? Amen. Wise men offering gift. Nag-offer sila o naghatag sila gahalad diha kang Jesus. Nakita nato sila nga nagsimba.
ug nakita nato sila nga naghatag kaniya og mga regalo sa bata pa si Jesus. I just want also to clear nga i-change nato ng illustration nga naghatag ang tulo ka hari sa usa ka baby pa or infant pa. Okay? Because the scripture says Jesus is already a child. Amen? Ibig sabihin, murag katong parehas sa mga bata nga naadri sa atubangan nga nakahibalo na pod sa pasabot sa regalo or sa meaning nga tagaan og regalo. Usahay, nabutang nato sa itong mindset no, nga itong paggawas yun niya sa sabakan ni Maria, naabot na dahil itong tulo ka wise king and wise men. Pero dili mga kaigsuonan, later on masabtan nato na, because Evangelist Matthew, ang iyang gibutang din niya is wise men. Look at Matthew chapter 2, verse 11 says, the Magi knelt down for the baby Jesus and offered him a gift of gold. And we all know this. Kung sa maning tulo ka mga regalo, number 1, gold. Ikaduha, frankincense and myrrh. Their gifts are possibly an allusion of Isaiah vision of the nation, rendering sa tribute niya sa Jerusalem, nag-iingon sa Isaiah chapter 60, verse 6. The word God says, a multitude of camels shall cover you, and they shall bring gold, frankincense, and proclaim the praise of the Lord. Hindi lang pala ito nangyari sa New Testament. Even po sa Old Testament, it was already predicted and prophesied na mahitabo gyud nga naagay hari nga magtao sa kalibutan. Amen? Many Christmas carols make mention of these three kings. But you know what? These wise men follow a star and come to pay homage to a baby Jesus in Bethlehem. Nidool sila, kung naghatag sila o sa ilang pinasahi nga regalo diha kang Jesus sa Bethlehem. But in the Bibles, they are not called kings. And also in the Bible, wala gi-mention diri nga tulo lang. Tulo lang ang nakakorona, nag-wear o crown, but wala gi-specify diri nga tulo lang yun ang niduaw sa iyaha. Amen? Because ang term sa wise, kung ato nang ilubad sa Greek mga kaigsuonan, the term wise is translated as magay. Ang gigamit din niya is plural, magoy. Dili nagmaoy. Okay? Magoy in a Greek language, which means adunay mga Zoroastrian. When yung tag-Zoroastrian, mga priest na sila nga naay knowledge about astrology. Sabot mo, ana? When we say astrology is the study of movement, no, nga naga-interpret sa human affair and even sa natural world. For example, kanang mga horoscopy. Totoo pa mo, ana? No? So for example, kanang mga horoscope, stargazing, kanang naay mga tunguna kung kani sila na mga tao is hawod kay na sila sa pag-interpret kung unsa ang direction sa map road nga gamiton lang biskang bituon. Nabamo diha? Sa karon wala naman ta, Google Map naman taron. Pero sila diya sila ga-depend tong una. Kung ikaw ba naman kasabot ka asa nga gianan nga bituon ang imuhang sundugan, ang imong guide, isa madi mawise ana no. Hello? Actually dili biya tanang kabalo mo storya karon or how mo storya karon is mga wise na. Because if you try sa social media pa lang, pwede na ka mo search na natay ginatawag karon nga AI. No? Kung sa mga idaran na, medyo na iwanan na, sa phone na anak, usahay mo na ilahang suguon nga mag-search, magbuhat og thesis nila. No, magbuhat og mga reports nila. Kaya if you try to click search na nimo na, ihatag na tanan information para sa imo. AI. Karon ay wala ta ana, di ta kabalo ana.
Kung unang panahon po, wala sila nagadepende ha. So kaning mga Zoroastrian, expert sila ana. The understanding of astrology. Umuna mismo ang ilang guide in leading them towards Jesus. Amen? That's why na-earn nila ang title of being wise. Kaya ano, skillful kayo sila sa pag-interpret o pag-understand biskan sa nature o sa symbol, sa tao, sa human perspective, down to nature perspective. Even silang mga makita sa mga signs. Naba mo diha? Amen. That's why kuyaw sila pagdating niya. Dili basta-basta. Wise men. Okay? So, before Jesus was born, before siya na din sa kalibutan, aduna na'y una pa nga nagsugod sa iyaha. Sa isa ka sa mga Zoroastrian priest, nana sila'y ginatawag nga isa ka primary prophet nila nga gitawag og si Zoroaster. Okay? Si Zoroaster, mga kaigsuunan, he was also started his life in the ministry at the age of 30. Same with Jesus. Nabango diha? Same with Jesus. At 30 years old, he was started his ministry at the age of 30. And you know what? He defeated all Satan's temptation. Kunay mas wais, kunay mas isog, siguro isa po ni sa mga appeal sa mga taong ingin anak. Giprediktahan siya mga kaigsuunan because he was also not just a man, but extraordinary man. But you know what? Before ani mga kaigsuunan, Zoroastrian priests believe, nagtuo sila na naapagyo'y isa, may isa. Naapagyo'y isa nga dili lang namugna or mugawas sa sabakan sa inahan, but this kind of birth is miraculous one. Dili basta-basta. Amen? We read it like the Jews, nung naa sila yung Zoroaster, priest or primary prophet, naapagyo di ay isa nga ilang gilauman nga moabot na hari sa tanang hari o sa iyang pagkatao maghatag sa tinuod nga pagkaluwas sa tibuok kalibutan. That's why Evangelist Matthew tells us that the Zoroastrian priest followed the stars. Mooto, gisearch nila, gipangita nila sa Bethlehem wherein Jesus naadituan. Amen? It was really an event na makita nato nga the hope started. The joy started and the love and the salvation started when Jesus is born. Amen? That's why ang mga hintil magkaigsuunan, ang mga hintil nga mga mago or magay miila sa kabalaan sa pagkahari ni Jesus. They paid their way not just to see Jesus and to give them their gift to Jesus as their honoring sa Ginoo na hari. That's why si Evangelist Matthew gipresent niya sa account sa 4 gospel, siya lang yun ang nagsulat og ingon ani nga statement when the King of Jews and Gentiles nga iyang gihisgutan diniya nga the most important nga gibutang niya diniya that even the Jews nag-reject kay Jesus, and it was the Gentiles who celebrated the birth of Jesus. That's why it was so important kay Evangelist Matthew nga ipakita gyud nga ang naagyo'y subject na magay nga niadto gyud sa Bethlehem dili sa Rome. Kaya kung sa Rome manggod, we all know na sa Roma, it took for them even na ay mga daghan kayo og dagko kayo nga mga posisyon o mga hari atong na mga panahon dito ang lugara. But Jesus was in the Bethlehem, wala sa Rome. Wala siya mismo dito ang nabanhaw, but on just ordinary place and even sa place of sacred o silent. Walay ka competence. Walay naghalo. Walay laing hari. Naba mo diha? Amen? Mauna ang reader sa Matthew, ang maminaw ani, nakasabot sa mga Persian
nga usa ka dugay na nga relihiyoso o politikal batok sa Roma. That's why si Matthew gistart niya iyang gospel of showing us, gipakita niya o gisugdan niya ang pagkaila sa mga Hintil o sa mga Hudyo sa secular nga relihiyoso nga mga leader. Amen? Damagay. Ingon din niya, damagay knelt down. They worship the Lord. So we worship the Lord. Nagluhod sa iyaha o nagsimba. Amen? Kasi naitinguha nga magsimba karon sa Ginoo. As we all know, bitaw, pag naagan ni tayo mga nakasanayan na when it comes about Christmas, some of us expected nga adunay gyud mga daghan nga guests nga mo attend sa birthday or even celebration. Amen. But you know what? This newborn king is just setting out on that ordinary place but extraordinary nga pag-honor sa iyahang pagkatao. Amen. Matthew chapter 2, look at your Bible in 11. On the coming of the house, they saw the child. Said me, child. So, ibig sabihin, dili na baby nga muunga-unga pa. Kundi bata na. Okay? Dako na. They saw a child with his mother. Ibig sabihin, naapay years nga nahitabo to. Kasabot mo, dili pa tong baby. Ibig sabihin, pagpanganak niya sa Bethlehem, gisearch pa siya, gipangita pa siya, and it took years, mga kapatid, nga na-search, nakita nila katong hari. Child. Sabtan ba na to ang scripture? Amen. Dili itong paggawas na dahil mo na ni. Lahi na. Di na mauli ang pag-interpret sa Bible. Amen. Nga makita gid na that they really seek the king. Gipangita gid nila. They saw the child with his mother Mary and bow down and worship him. Then they opened their treasure and presented him with a gift, gold, frankincense, and myrrh. Usa pa ta mulakaw sa unahan ug sa lalungan. Si King Herod was really a great king who wanted to kill every males and even mga bata ato nga mapanahon. Gusto niya to patyon because he was so troubled nga naay hari pa mas labaw pa sa iya. Amen? Amen. King Herod becomes greatly troubled that time. Nga samtang nakadungog siya nga gikan sa mga magay nga naay bag-ong hari alang sa mga Hudiyo na natawag. Amen. Amen. That's why he was so troubled. No, he felt threatened. Nakulbaan siya and worried about his throne sa iyang gingharian. That's why King Herod was not appointed by Rome, but he was the biggest enemy of the Jews. Kaya dili man siya Jew. Amen? Dili siya Jew. Converted lang siya sa Judaism. But dili siya Jew. That's why threatened kay siya. Nahadlok siya. That's why he asked. Nangutana siya kung nagpadako siya, nag-lay down siya og balaod makaigsuunan nga patyon tanang mga bata labi na paglalaki. He was already paranoid that time about the potential nga naimupuli sa iyang throne. In verse 16, kita nato diha, he sent and killed all the children. He sent all the kids and killed all the children in around Bethlehem, no? Who were 2 years old or under. Buuy kay mga bata, ipangpatay. And the history tradition, mga kaigsuunan, pag naaga ni birthday, pag naaga ni celebration, all people will attend. Tama ba ko? Amen? But you know what? This kind of celebration was just in a silent way nga naay nakabalo lang o pipila ng mga tao nakabalo lang na moto ang nabanhaw na hari na maghari sa tibuok kalibutan. Amen? It was really a humble beginning, clothed with humility, mga kapatid. But you know what? Katong gift dahil nga gihatag sa iya, ha? Dili da ay ito basta-basta. Gold, frankincense, and myrrh. Kay kung bata pa siya, or parehas pa siya ng 3 months or 4 months, kung tagaan ka gold, frankincense, o myrrh, dili na mag-make sense. So, ano man na niya? Ikaw siguro, ang gasto anak.
Di ba pag mo attend kag birthday, pag kabalo ka nga dibo imong atinan, kabalo ka kung sa imong dalaon. Tama ba ko? Katay na ba ka nga mo attend kag dibo imong gidalap ti buok balay hatag nimo niya. Kabalo ka kung sa lang gyud ang thing nga kailangan og value nga ihatag nimo sa iya. Tama ba? Pero ang gihatag kay Jesus makiisunan, dili basta-basta. It was gold, frankincense, and myrrh. Ang Bible wala nag-speak o wala gi-mention giun sa paggamit ning tulo ka butang. Wala po naghatag o continuation sa Bible kung asa natugikan or giun sa to nila paggamit. But based on the scholar, ila tong gibuhat o ila tong gigamit nga gihatag sa ilaha para mapadayon pa sa journey ni Jesus Christ. Based on the scholar, mo to ilang gigamit sa ilahang pag-atiman sa pagpadako nila kay Jesus. No? You know what? For me, it was really on time o dili sulagma o dili aksidente ang tanan nga nahitabo atong atan. Wala gi-mention sa Bible, but I believe na ay significant ani makigsunan. The primary significance of the gift is na ay great value. Umuna mismo ang ato ang istoryahan sa mga pipila ka Domingo and even sa unahan. Hello, nabango diha? Wala man gi-speak sa Bible, but I believe the scripture, wala man directly nga nag-ingon ana, but I believe na ay symbolic meaning ato ng mga gift. Amen? Wala man siguro extra biblical speculation sa pag-survey ani nga maghatag sa to reasonable reason nga makadraw sa ato nga kuyaw ni nga hari nga atong ginasimba. But you know what? I believe it will carry also a theological significance as well. Amen? Possible na kinatoy value ang gihatag nila. Balik ta sa Old Testament. Pag naaga ni butang nga gold, precious na sa ila. Naba mo diha? Precious na sa ilaha. Ang gold makaigsuunan is precious metal na sa ilaha. And very valuable na sa ilaha. Okay? Bililhol na sa ilaha nga produkto. Umuna mismo ang ginagamit nila, o dili lang makita nato na ngayano ra nga ilang ipasa. Even to build altars and building na ay gold nga ilang ibutang diha. Na kung sa to na ay gold nga dito mo gito ang templo sa mga hari. Naba mo diha? Dili makapunit basta-basta. Ang matagusaan na. Symbolic na tungunang panahon. Amen? Even ang mga pagans, tungunang panahon in the Old Testament, nagbuhat gid silang idols. Pinaagi sa gold. Naba mo diha? Pumoto ilang gisimba. Kinay significant ang gold. Great value. Amen? How about the Ark of the Covenant? Ang Ark of the Covenant sa Exodus 25, giklaro yun dito, it was overlaid with gold. Composed with gold. Amen? So the gift of gold to Christ, katong gihatag na gift na gold kay Jesus Christ, was a symbolic, mga kapatid. Dili ko aksidente. Kaya ang meaning sa gold, mga kapatid, it was the divinity and identity. Amen? So kung naay wise men nga naghatag sa ato, it was the honoring of His identity, of His kingship. Ang iyang pagkahari. Sige ni hari. Hari. Isa pa, hari. Hari. That's why the Magi give Jesus the three gifts. Gold. Sige ni gold. So a gold is a sign of kingship. Pagkahari. Amen? And it was associated with frankincense and myrrh. Frankincense represents as wisdom. Wow! Yung tagkaalam. Ikatulo, myrrh is a sign of a long life and healing. Ito basta-basta din yung nadawat to. And it was not just an accident, but it was in line with a purpose. Simply purpose. So our topic this morning, and even sa home series na to, is how the birth of Jesus Christ was special. Anong special man to? When God when God designed everything and put it all together, and I believe it affects us today when the time when Jesus was born. Katao ang hari,
ug mao to ang nagpadayag kanato mabuhi siya nga mobalik. And the title of my sermon this morning is The King is Born. Shout it out na tao ang hari. Amen. Amen. Sa pagkatao sa hari, there was a kingship right there. There was identity revealed right there. Dili siya ordinary na tao lamang, kundi hari siya na tao sa kalibutan. A king is born. Shout it out. A king is born. Amen. Born to a woman who was a virgin. Natawo sa usa ka babayi nga usa ka birhen. Born to a man who was virtuous. A king is born nga natawos sa tawo nga mahiyason. When we say virtuous, adunay prinsipyo, adunay dignidad. Naba mo diha? A king is born in fulfillment of vision. Natawo ang hari sa katumanan sa usa ka panan-awon. Amen. Natawo ang hari o natawo siya, and he was born as a God that is with us. Emmanuel. Natao aron mahimong Dios uban kanato. Pwede man ito palakpakan si Lord diha. Amen. Ang tao nga naanak, nabanhaw, karon naghari dili lang sa kalibutan, kundi naghari po diri sa atong dughan. He was with us. Emmanuel. The meaning of that word is God is with us. Amen? Amen? Speak that words to your life and allow that word to reborn sa imong kinabuhi karon, because indeed and it is really true, ang Dios nagauban kanato ug wa gyud dibiya kanato. Amen? There are hundreds of people that were gathered outside. Kung naay isa nga napanganak nagikan sa hari or sa royalty, ila ginang i-celebrate o ila ginang i-feast. Amen? Amen? There were thousands more of people in the palace hear the announcement of this royal birth na ay nakadungog. But you know what? One young man remembered the royal birth this way, that he is Jesus and he was saved. Amen. Amen. Si Jesus ang muluwas ug siya ang nakahatag og kaluwasan. Amen. There were no crowds of people nga naghulak ato nga panahon, ato nga event. Walay mga bata nga nagsinamok, nga nagdagandagan ato nga panahon. Kaya kung makadung ka good news, mudagan gid ka, gatuon gid nimo. What if na 1 million nga matagap diya sa munisipyo karon na dayon? Asa ka mo adto? Ha? Hello? Sa munisipyo yun. Tama ba? O sino kung sa'yo mabilin rin, makaingon dyan ko, balaan ka. O gipakabalaan ka niya. Tama ba? Kung makadungog ang isa ka good news, kasi maingon gani ko, pagsapit ng December 31, pag may good news dyan, aarat tayo lahat. Pupunta tayo lahat. Because it was a good news. Amen? But you know what? Wala yun intaway nagdagok ng mga multitudes of people sa pagkabalo nila, because ang uban si King Herod na afraid, pero ang uban di pod mo tuo. But you know what? This king is like no other. Amen? There was a holiness, not loneliness, nga identity nga nag-set out ato nga event. You know what? Kinsay kauban niya, kinsay mga audience niya is a few shepherds. Katong mga balantay sa karnero. Amen? And we all know that, speaking nowadays, when we say shepherd, mga leaders. Hello? Ito sa kulang istoryahan, mo lagi na pag celebration sa church, lagi dapat ang mga leaders sa church. Amen? That time, kinsang na, katong mga hari, katong mga leader, dili sa trono, kundi sa ilahang mga karnero. Amen? It was a worthwhile and even a simple celebration. But a king is like no other. Walang kapantay. Amen? Turn with me in Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Come on. Matthew chapter 1, verse 18 hanggang sa 25. We will read in Matthew from genealogies how this king was born.
Paano siya nabanhaw? Matthew chapter 18, 1 verse 18 says, "This is how the birth of Jesus came. His mother Mary was pledged to be married to Joseph." Wow! But before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Kinsa magbagnos ani? Kinsa may mabuntis nga pinaagi ani? Miraculous na. Amen? Milagro na, mag-igsuunan. Joseph, her husband, was a righteous man. Say, a righteous man. And didn't want to expose her to public disgrace. Di siya gusto maulawan. Because he had in his mind to divorce her quietly, bulagan niya sa hinay nga pamaagi o sa hilong nga pamaagi. Hello? But after he had considered this, i-consider lang niya, wag niya gibulagan. Magtiayon ha, wala niya gibulagan, gi-consider lang niya. Kikinsa man gud ang mabuntis nga wag man nahilabti. Hello? Kung sa man perspective na, di kita kasabot anak. Kung sa science na, di kita kasabot anak. Because it takes something. Hello? But a virgin birth, milagro na. Kung ibutang nato na sa tinawhanon na aspeto, wag gyud mo tuwa na igsuon. Kung ikaw may mo na buntis ko, kasi mo sa wala. Nahita po, wala. Katawaan gyud ka. Disgrace. Di ba? It was a disgrace. Katawaan gyud siya. Imagine ha, wag pagikasal, nabuntis na ka. Wag pagita nag-honeymoon, nabuntis na ka. He had in his mind to divorce her quietly. I-consider lang gud niya, murag na huna-hunaan na niya, pero wag na dayon. Nanawa man na ba dayon? Because there was an angel of the Lord appeared to him sa iyahang damgo and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife." Ayaw kahadlok. Because what is conceived in her, kung unsa tong naa sa iyaha karon, is from the Holy Spirit. Say, Holy Spirit. Amen? Holy Spirit. So before the eye, when God and when Jesus instructed us to go and make disciple, sinabi niya doon sa mga disciple, there will be one day na naay gift na ihatag na ko sa inyo ug musilyo kaninyo, no, hangtod sa kahangturan ug mag-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Therefore go and make disciple. But kanina panahon, it was an event when Christ, when the King, when Jesus was born. It is really true mga kapatid that God is the Father, 3 in 1. Naana ang Holy Spirit sa sinugdanan pa lang ug hangtod sa kahangturan. Because Mary conceived from the Holy Spirit. Because He will save His people from sin. Atong fast track, verse 22, all this took place to fulfill the Lord had said to the prophet, and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, God is with us. And also yun, nahitabo kay Joseph, he woke up and did what the angel Lord commanded him, and took Mary home as his wife. Yehey! And in verse 25, but he had no union, wala pa'y pakig-usa with her until she gave birth to a son and gave him the name Jesus. Identity revealed. It was a holy and sanctified virgin birth. Wa pa siya nahilabti. Amen? There was no union at all that time. Amen? Because he was conceiving from the Holy Spirit. Kailangan pa ba nato na i-argue karon? Na wala din siya na-impute o sin sa tinawhanon na pamaagi. Amen? Amen. So in Matthew chapter 1:18, balik ta sa atong scripture. Before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. So the Holy Spirit. And I was sa verse 25 sa imong Bible. He had no union with her until she gave birth to a son. Okay? He was a virgin, yes. But God did not just choose any particular virgin that time. I believe daghan po mga birhen atong panahon na. Tama?
Pwede siya mupili o biskan kinsa. Naba mo diha? Naba mo diha? But He chose Mary. This particular virgin, dili pod ni basta-basta nga iyahang chosen. Iyang gipili. There's nothing wrong about this person. Praise God, gigamit siya as instrument sa Ginoo. O particularly, dagag mga birhen atong mga panahon na, pero siya gid ang gipili. Kinay something sa iyaha. May bawa na ito na ron. Pero gusto na ako, before ta maabot, ana, nga Mary is just a human. Tao rapod siya. Sama rapod sa ato Dili sa Ginoo. Amen? O wala di status nga nag-equal sa iyaha diya sa Ginoo. Nga simbahon nato siya. Amen? Amen. Si Mary, dili siya sinless. Kasala pod siya. Amen? Dili siya redeemer na makaluwas ka nato. Kasama kang Jesus. I tell you plainly, kung nagtuo ka nga si Maria ang makaluwas sa imuha, nga si Maria ang makapikpik sa dapig ni Jesus para luwason ka, I say to you, you are plainly and 100% wrong. Mary is not the mother of God in the sense that she birthed God. Amen? Dili porket gikan si Jesus, siya nagayon ang Ginoo ni Jesus. She is just a human vessel. Sige, vessel. Kumitag vessel, siya lang ang tinawhanon na sudlanan. Amen? Sudlanan sa nagdala sa kalibutan na si Jesus ang iyang pagkatawhon. Amen? Amen? Ang pinakakuyaw diha, kanang mga anak nga matagak sa langit, kailangan sa nga na ay ginikanan. Kailangan sa nga na ay pagkaginikanan. No? Kanang asa sa gikan. Amen? Amen. But Mary was just a vessel. Tawhanon nga sudlanan lang. But remember, it was from the Holy Spirit. When the Holy Spirit works, it gives us a sense of clarity. What na duda? Amen? Naba mo diha? What na duda? What po'y pagkakamali? Naba mo diha? Jesus was God from past, now, and even to eternity. He did not become God at His birth through virgin. Wala siya nahimong Ginoo tungod kay milagro nga napanganak siya sa isa ka babae nga wa nahilabti. Di na mao. It was at His birth that He took on flesh and became man. Amen? The Word became flesh. Amen? Amen. Amen. And this is Jesus in our life. He was 100% human and totally 100% God. Amen. This is something great about Jesus. Kaya wala siya nagpakaginoo lang. Amen. Nag-ao siya sa tinawhanon nga bahin para iyatang maluwas sa tinawhanon o sa pagkaginoo sa iyang pagkabahin. Amen? Amen. He was the King of all kings. Palakpakan na to si Lord. The Bible tells us that we are all sin and fall short of the glory of God. Mary is just included with us. Amen? I believe, pod mga kaigsuunan, na nakasala si Mary, pero she was chosen by the Lord. Gipili siya, kung si Lord wala po na mali sa iya. That's why dili na to pwede nga i-emphasize or i-overemphasize or i-decrease ang pagkahibalo po kay tao ra po si Mary. Dili siya Ginoo, pero dili po basta-basta ang pagpili sa Ginoo sa iya. Amen? Tao ra ta. But when the Holy Spirit and God chose you to become His family, in His family, dili ta basta-basta. Dili po ta ordinaryo. Amen? Amen ba? God is sovereign and He will use tanan na gusto niya gamiton. Gamiton niya ang tanang tao na gusto niya gamiton. Pag si Lord na ang mupili sa isang katao. Amen. Amen? But He didn't choose any virgin. He chose, kinsa? Si Mary. Because I believe, we find in the scripture right now, in this account, that Jesus' birth in Mary
birthed in Mary because Mary was a chosen. See, Luke chapter 1. Basta natin sa Luke chapter 1. The other gospel. An angel visit Mary and tells this girl that while she is a virgin, she is going to be a pregnant and gave birth to a child that will be a son of God. Imagine ha, teenager pa si Mary, anak nga time. When the Holy Spirit spoke something sa iya and gave instructions sa iya, it was clear kay Mary. Luke chapter 1:38, unsa giingon ni Mary? I am the Lord's servant. Come on, shout it out. I am the Lord's servant. Sa isang na ito nabi, mga babae, say with me, I am the Lord's servant. I am the Lord's servant. After he received something from the Lord, mga kapatid, sabi ni Mary, may it be to me as you said. Kung mo ni ang gikan sa imo, mo ni instruction sa imo ha, then Mary said, I will trust you, Lord. Amen? Whatever you planned for me, I know it was for good. I will trust you in my marriage. Pag sabi ni Mary dito, I am your servant, Lord God, may it be to me. Or in other words, let your will be done. Amen? Pag sinabi ni Mary, kaninga statement is simple also for us to consider and to know na niingon po siya, I will trust you in my family, Lord. Ikaw na bahala, Lord. I am your servant, Lord. Unsa man siguro ni pananaw nila sa ako, bahala na sila. Amen? I am your servant, Lord. Let your will be done. Kung unsa man siguro ni ang ilang pananaw sa ako, disgrace man siguro ni, but for me, it will glorify your name. Amen. Mohatag ni pagpasidungog sa imo because I am your servant. Say me, servant. Amen? Kaning statement ang giingon ni Mary, makaingon ko, ang mga tao nga makaingon ani is just a servant. Amen? Katong chosen o pinili gyud sa Ginoo. Dili ka kakaingon sa Ginoo nga, Lord, let your will be done. Lord, himuha kung unsa imong kabuton. Lord, sugo ako. Lord, buhatan ni Lord, himayaon ta ka. Kung dili gyud ka pinili sa Ginoo. Amen. Kaya ang pinili sa Ginoo is ang mga servant ni Lord. Amen? Ang mga servant ni Lord moingon the same with the kind of statement, let your will be done. Na ay pagsalig o na ay pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Come on! Ang makaingon lang ani ang naipagtuo. Ang makaingon lang ani ang sulugoon ni Kristo. That is a kind of faith na naa kay Mary. That's why she was chosen by God. Because he was a woman of faith. Amen. Amen? Hindi lang po siya virgin, kundi woman of faith siya. Amen. Amen. Amen? So yung anak ko, tama gid kaayo, Lord, nagipilit nimo siya kasi woman of standard siya. Amen. Naa siya'y pagtuo. Amen? Ganun kung saran man siya sa Ginoo, kay kabalo ang Ginoo, natagaan sa instruction, o naay capacity si Mary na sundon ang iyang kabubuton. Amen. Walay reklamo. Come on. Amen. Mga babae, diri sa church. Are you a woman of faith today? Amen. God wants us all to have that kind of faith. God made the birth to His newborn King, and He chose Mary as an instrument, as a vessel, because she was a woman of faith. Let your will be done, as I am your servant. Amen? Look at Matthew chapter 1 verse 19. Palakpak mga babae, woman of faith in God. Ang pinakalisod biya kayo buhaton, no? Kanangwa pa nimo nasulayan, pero buhaton nimo. Wala pa nimo nasulayin, pero imo lang gitugyan sa Ginoo. Wala pa gyud kita si Mary ani nga time, o wala siya vision kung sa may tago siya sa unahan. Kay dili mo activate imong faith, woman of God, kung nakita na nimo ang mahitabo sa unahan. Tama ba? But it was a code of faith right there. Wala pa siya kabalo kung sa mahitabo siya, pero iyan ang gidawat o iyang gigampanan ang trabaho niya sa Ginoo. Igo ra ko magpaanak sa Ginoo. Gamiton na ko sa Ginoo, pero ang kani nga tawo nagpakatawo muluwas sa kalibutan. Para sa Ginoo. Amen.
Before we end today, Matthew chapter 1 verse 19, we find also that Joseph was a righteous man. Come on, mga lalaki. Matthew chapter 1 19 ha. Wala po nasayop si Lord sa pagpili kang Joseph. Ang girigalo wa nasayop. Ang tao na nagrepresent wala nagsayop. Si Joseph was a righteous man. Pag sinabi natin righteous, mga kapatid, a man of virtue. Na ay paninindigan. Na ay values. Na ay prinsipyo. Ibig sabihin, disiplinado. Amen. Amen. Kisay gatuo sa inyo, Adania, na dapat yun sa isa kalalaki, disiplinado. Amen. Ingana dali mga righteous. Ang mga righteous Juday is a man of virtue. Bis kakaasa ni sila padalon, bis kakaasa ni sila in speaking, in standing, na ay virtue. Disiplinado. So ato ba ng buhaton daw sa mga lalaki? God appointed and chosen Joseph because he was a righteous man. Like Mary. Dili basta-basta ang pagpili sa iya ha. Amen? Joseph was his man of choice. Gipili gid sa Ginoo, and he was a man of virtue. Not a sinless mind just like you. Hello? But a righteous man, Joseph lived morally. Morally ha, and upright life. Pag nitag moral, naagi moral ba? Naibatasan, mamayong batasan. He was a man, dili siya dato, but na standard. Amen. Nabay isog ng mga tatay diri nga sama kay Joseph. Nabay panindigan ba? Panag-ingnan pod o walay kalainan. Panag-ingnan. Amen. Panag-ingnan bata or basing wala na putay kalainan sa marasiban. God did not choose to provide His Son with a home na dato og standard. Tama? But He is one of a rich nga gipanganak sa dato sa lahi nga pamaagi. Amen? There was a virtue right there. Para sa ako mao ni ang pinakadako nga panalangin na naa ka na madawatan nimo karong panahon na. Amen? Amen ba? Kung ikaw na tao aning panahon na, makaingon siguro ka na naulahin na ka, na nabiyaan na ka, pero para sa ako na humility nga makita na to ani, na makaingon ko nga dato ni nga pamilyahan ni. Amen? Amen. See this? Wala gyud nag-comply o wala gyud na limitahan o wala na kumparahan ang earthly standard sa isa ka family o sa isa ka home. Amen? In the life of Mary and Joseph, they didn't ask something na more about God because they knew that the King is born. Mangita ko man taghari, ngano magpakasal pamanta sa grabe nga palasyo, umangita o pare or priest nga magpakasal nato, it was enough na para sa ilaka because the King is born. He lived their life in a simple way. Hindi sila mayabang at hindi sila nagmamayabang. Kasi Jesus is kauban nila. He didn't say to this man, wala sa niingon silang anak, oy nga nanitaha, mag-graduate ka, mangan-ani ka, mudato ka, mga sawa, kaglig-on, guwapa, kwartahan. Wala siyang ingon anak. Amen? It was a home nga dili strike by our earthly standard. Amen. Amen. I believe ingon anak ang kinabuhi o ang pamilya na naay Emmanuel sa ilaha. Amen. There was a satisfaction and a life of fulfillment. Amen. Is your home right now is a home of faith? Is your home right now, is your family right now, is a family of love and virtue? Joseph was a godly man. Muli ang pinaka-importante. Maghahangad ka man ng riches sa lahat ng bagay dito sa world na ito, but I pray sa mga anak karon, you will pray that the Lord will use
your father to be a godly man. Amen. And you will use and you will pray for your mother to be a woman of faith. And ikaw po as anak, you will be a son and a daughter that there's a life of satisfaction and humility. Let's give a hand to the Lord today. Matthew 1:19 says, it says, he was a righteous man. See, Joseph was a righteous man. Ang mga pinili sa Ginoo, pag pinili sa Ginoo, righteous yun, diha atubangan sa Ginoo. Amen. Amen. In first, sa unahan pa lang, naguna-una na siya. He was in his mind to divorce him silently. But still, it was the instruction and the vision of God ang malampuson sila. Amen? Amen. Joseph was compassionate and full of virtues. Taas kamot sa mga tatay karon nga din. Amen? This is now our standard in the Lord. Amen? Mahiyason ta. Dili ta hilason. Mahiyason ta kanatay values. Ang mga values, mangluluyon na sila, mahigugmaan. You know what, sometimes, buhaton giday sa ginikanan ang tanan para matama ragid ta. Dapat mo, anak? Pasay, dili na ito mag-gets, pero sometimes, isog sila, pero maluluyon sila. Sometimes, ihatag na unta nila ang para sa imo, pero dili lang sa karon kay gusto nila na mahimo kang man of virtue. Amen? Gusto nila nga pag malampos nimo na imong ma-understand o makita nimo unsa imong nasabtan pinaagi anak na experience. Amen. You know what, kung naa kay ani nga amahan o inahan, mga anak, you are so blessed. Kung naa kay ani nga igagaw o naa kay ani nga parente, blessed kayo ka. Kaya wala ka giyaga-yagaan. Amen. Ginapahayagan ka para ma-inline ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Muna na yung mga times nga napag yung mga discipline para sa atua, para makita ang something new sa atua. Amen? Tama mo diha? Amen ba? Amen. A man of virtue. Sino yung mga man of virtue ngayong umaga na ito? Amen. Amen? Amen. Palakpakan na to si Lord. Really, Joseph was a man of virtue. The birth of the King of Kings would be special, not because of the crowd, but because of the person. Because of Jesus. Jesus right now, take this down before we end, born in a fulfillment of vision. Amen. Amen? Na-fulfill ang gipropesiya kung nahitabo yun siya. This is a vision that Joseph received. Remember mo sa Old Testament? Na-receive ni Joseph from angel. Pinaagi po sa damgo. Pinaagi sa vision. Amen? This was a vision from before the creation of the world. And look at in 1 Peter chapter 1 verse 20. It was revealed already. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 20, He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Amen? Our King is born. Born in a fulfillment of vision. Amen. Amen. See? Genesis 3:15, and I will put enmity between you and woman. Dali na, nasulot ang sala. But between your offspring and hers, and he will crush your head, and he will strike his heel. This was the vision through the prophet for the Messiah. Amen? Vision ni makaigsuunan. There was a man who will be crushed in his head, strike in his heel. Amen? Umoni ang gipropesiya, umoni ang nahitabo 2,000 years ago. Na ay naula, na dugo ka nato. Kung na ay gi-crush. Amen? Na ay gi-forsake, na ay gi-reject. And He was the Savior of all. Amen. This is the essence of Christmas. The King is born, and the King is with us.
Matthew 1:22-23. All this took place to fulfill what the Lord He said to the prophet. The virgin will be with child and give to the son, and they will call him Emmanuel. God is with us. Say with me, Emmanuel. See, He put on the flesh like you and me to live in this earth like you and me. Nagkinabuhi. Unang pinaka-precious para sa ako, Aba. Kaya kung wala na tao si Jesus sa tinawhanon nga bahin, dili siya makasinati sa tinawhanon po nga bahin. Amen? Some point, ako naluman kadyot ha, before we end. Before pa lang day kung step sa ako ang pagkatao karon, nagkinabuhi sa akong tinawhanon karon, pagpadayon, we are still in the flesh. Amen? But naanay mismo number one o isa na nag-figure out sa tanan. Tama? When I felt rejected, when I feel discouraged, nanay na una. Hello? Amen. Kung makafeel ko mistreat, nanay na una. Kung ingon ko nalampos, nanay nakalampos una. So nga nung dili man ako maparihas para sa iya, maparihas man ko magiluwas niya. See that kind of hope, mga kapatid? Hope revealed when Christ is born. He came in flesh. Amen? He came to God to be with us. Oh, take that down. Take it down. Remember God is God. God is with us. Para kita makiguban kaniya. Amen? Nagpakatawo siya sa kalibutan para kita isip nga mga tao makiguban diha sa iyang pagkabalaan. Amen? I thank God. I thank God for all of the things that He has done in our life. He came to God. He came to God to be with us. Imagine that kind of love. Imagine ba mo na? The essence of Christmas, it's all about love. Amen. This is the nature of God. Come on. Philippians chapter 2 verse 6-7. Philippians chapter 2 verse 6-7. Who being in the very nature of God. Tanaw na to niya, He did not consider equality with God something to be grasped, but made Himself nothing. Nagpakawala para kita magkakaanaan. Amen. Hello? Amen. Amen? Wala niya gi-consider ang iyang kaugalingon nga Ginoo para dili na to maabot. Pero He made Himself nothing. Amen? Hello? Why can't you give yourself as everything sa Ginoo when God gave everything to you na maabot sa point that He gave Himself nothing at all? Amen? Unsa di ay ang identity o kingship na makita nato kay Lord karon is the verse 7 revealed, taking the very nature of a servant. Amen. Come on, palakpakan nato si Lord. Servant. Kingship and identity revealed. He is the only king that can serve. Amen. Siya lang ang hari sa tanang hari na kaya magserbisyo para sa atoa. Dili kay katabang siya, pero kay Ginoo siya o kabalo siya na siya lang ang makabuhat sa mabutangan. Dili nato kaya mabuhat. Salvation paid away. Hope reveals. Love intervenes. The nature of a servant. Amen. Ang nature sa hari diri sa kalibutan, di gyud na mo serve. Gusto na magpa-serve. Pero kani nga hari, ang hari nga naay nagbuot sa kalibutan, na kaya mo serve sa katalingban. Amen. Amen. Labaw pa siya sa toong mayor. Labaw pa siya sa toong presidente. Kaya nga no, He redeemed the humankind. Amen. Siya lang ang king na makaluwas sa tanan ng tao sa kalibutan. Come on, shout it out. God is with us. God is with us. He came to be with us, dili para i-recognize di ay nga Ginoo, but to recognize that He was in the world
John 1:10 says, He was in the world, and through the world, He was made through Him, and the world did not recognize Him. Even the world didn't maka-recognize, even that 2,000 years ago when Jesus on that cross, inside of that cross, Jesus says, wala sila kabalo sa ilang gibuhat. Wala nila na-recognize ni. Pero iya ba itong gi-implement? Iya ba itong gipasidayag sa kanang gipasidayag ato nga panahon? Wala. He was remain calm. Amen. He was remain pure and in humility because He knows that the end of the line is the start of our human life. Amen. Ang katapusan di ay sa iyang pagluwas ka nato is ang sinugdanan na kita mailhan nato ang King, ang hari sa tanang hari. Amen. He was with us to help us. He was with us to help us even in our suffering. Yan yung sinabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 5. Praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ, that the Father is full of compassion and the God of all comfort. Come on, raise your hands today and remain calm and allow the presence of God and the peace of God to intervene in your life. We speak the word of God in verse 3 says that the God that we are serving is the God of Emmanuel, and He is the God of all comfort. This season of Christmas, receive and know that He is the God of all your comfort. Comfort in Jesus' name. Comfort will be upon your family. Comfort will be upon your life right now. Comfort will be upon your suffering right now and in your ministry right now. We seal it by the most precious blood of Jesus, who redeemed us, who restored us. Amen and amen. Come on, give the Lord a clap of praise. Shout it out. God is with us. Today, church, in our application, listen to what Jesus says in John 16:7. I tell you the truth. It is for your good that I am going away. Unless I go away, the Counselor will come to you. But if I go, I will send Him to you. Amen? Amen. When Jesus is born, Jesus is revealed and sealed right now in our hearts. The Holy Spirit is the real gift this Christmas. Ang balaang Espiritu, ang regalo sa Ginoo sa imuha, and it is everlasting. Amen. Unique kay nakamasabtan karon. Ephesians 1:13-14. Having you believe, ituo ba ka that you are marked and sealed by the promise of the Holy Spirit. When the King is born, amen, it was revealed and the promise of the Holy Spirit sealed na sa imong kasing-kasing igsoon. Amen. If hindi ka pa naniniwala ngayon, in verse 14 says, kinsa pa may makadeposit, kinsa pa may makagaranti ani nga inheritance. Because of the redemption of God and God's possession, praise of His glory forever. Amen. Amen. Because the King is born, we are sealed. Makalahutay ka isuon. Kaya ang Diyos mismo nakisaad ka nato that He is Emmanuel. God is with us. Nakit-an tanan sa Ginoo sa atoan. That's why acknowledge Him every day in your life that He is not just your Savior, but He is your Lord. Amen. Mahumanta karon nga tuig mga kaigsuonan, atong huna-hunaon na ang kingship sa Ginoo, nakit-an po na sa iyang tulo ka identity sa atoan. He is omnipresent, omniscient, and omnipotent. He is everywhere. Kita siya tanan. Walay mga butanga, wala siya nasayod. Amen. He is omniscience, all knowledge, omnipotent, all power na sa iya. And He is with us. Makahilak ta ani. Makapahinusol kita ani. Na ang Ginoo
Atong ginaalagaran, ni alagad pud ka nato. Amen. Amen. Dili lang ni siya contribution, but it was a consecration. Gina-sanctify kita sa Ginoo sa matag adlaw. Na mahisama ta sa atong hari na ato sa langit. Amen. Lakpakan na to si Lord. This is our testimony today. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Kani nga kinabuhi para nani sa buhat sa kinabuhi, sa pag-iya sa kinabuhi. Now, thank be to God. Praise God today because the King is born. Now we are reborn. Amen. Is that the good news? Nabag-o na ta, gibag-o ta niya, og iya tang gialisdan og identity po. When He is our King, now we are His kingdom. Amen. The old has gone and the new has come. We are now reborn. Our identity, we are not slave anymore. Amen. But we are righteous. Our identity, we are not abandoned anymore. Amen. We are not orphan anymore. Di ta binilanggo. Dili po ta walay ginikanan. Because He is the God of everlasting. And not just everlasting, but He is a God of comfort. He is your Father in heaven. As we pray today, always remember, quote in the Bible, Galatians 2:20, Paul says, Christ lives in me. Amen. When he said Christ lives in me, he says that believers na baptized in Christ, kulot na in Christ. Amen. When we are baptized in the Lord, we are clothed with Christ. Our real identity is we are son and daughter of the High King.